Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Hey, good morning. Good morning, everyone. Good morning, Miss. So, first, I'd like to apologize because tadi saya ada kelas sampai jam 9. Kayaknya suara saya mantul deh. Oke, yeah. Today is our 5th meeting. Sebentar, suara saya bergema tidak di tempat kalian? Tidak, Miss. Jelas Allah dari saya, Miss. Enggak, dari saya enggak, Miss. Enggak, dari saya enggak, Miss. Dari saya, Miss. Oke. Sama, Miss. Oke. Saya terganggu soalnya cari headset. Cari headset. Halo, cek. Oh. Oke. Kalau sekarang kedengaran tidak suara saya? Kedengaran, Miss. Nah, oke. Sorry for the trouble. Well, kalau minggu lalu kan saya kasih tugas buat merangkum ya. So I want you to summarize the chapter of the early explanation of the Old English. Jadi saya sudah memeriksa rangkumannya dan ada beberapa orang yang belum mengumpulkan tugas ya. Well, and then yang saya ingin tekankan dari rangkuman kalian itu saya lihat ada beberapa yang betul-betul persis ya dengan rangkuman yang dibuat sama temannya. Well, I don't know how that could happen ya, but saya cuman ingin menekankan. Jadi mungkin besok-besok kalau saya kasih tugas rangkuman, I really want you to read it carefully first ya, and then just take the important note from the reading list. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu memasukkan semuanya, jadi yang penting-penting saja. And then ya, karena kan yang saya minta hanya sekitar 4 atau 5 paragraf. Well, before we move to the next agenda ya, atau the next material, which is about the Anglo-Saxon, I'd like to ask you a questions ya. Jadi kira-kira apa yang kalian bisa pahami dari penjelasan introduction about Old English? Mungkin ada yang masih mengingat sedikit tentang Old English. Jadi Old English itu era apa dan terjadi di masa apa, and then apa hubungannya Old English dengan bahasa Inggris yang sekarang. Okay, well, anything that you know or anything that you understand about the Old English. Tas. Ya, kedengaran.
Saya Wes. Muhammad Ramadhani, Dani U. Old English itu karena dulu belum ada konsep Inggris. Old English itu kalau langsung to the point itu mixing dari Anglo-Saxon dengan Paranorman. Itu singkatnya. Tapi kalau dipanjangkan itu Old English itu awalnya datang dari apa ya? Dari Romawi Latin, habis datang Anglo-Saxon ganti kultur mereka. Kemudian Anglo-Saxon itu diserang juga oleh para Viking. Habis para Viking, rajanya saling bertukar. Habis itu raja yang terakhir Edward itu nggak punya tahta mahkota. Jadi ada 3 orang yang memperebutkan mahkota Inggris, Anglo-Saxon, Norway dengan Norman Prancis. Singkat cerita, Norman Prancis menang, makanya uh, apa ya? Makanya ada Old English karena asimilasi dan integrasi bahasa Norman dan Anglo-Saxon di situ terjadi. Dan hubungannya dengan Inggris yang sekarang itu um, gimana ya? Old English itu jadi kayak stage board gitu. Ada beberapa kata yang diganti, kayak beberapa kata diganti, ada yang disimplifikasikan. Tapi kata-kata kayak saya lupa kata-kata apa, tapi kayak beef meat, habis itu clothes dan lain-lain itu hasil gabungan dari Anglo-Saxon dengan Norman. Gitu Mas, saya nangkapnya. Dari referensi yang lain maksudnya itu. Ya, oke. Thank you very much for your comments ya, Muhammad Ramadhani. Jadi ya, itu the brief explanation, kesimpulan singkat tentang apa saja yang mempengaruhi bahasa pada zaman Old English. Jadi mungkin saya langsung masuk saja ya ke materinya. Well, Britain that we know today is actually called Celtic ya, atau ya Celtics. Jadi dulu itu di Britain mereka native-nya adalah Celts or Celtic. Jadi sebelum bangsa Romawi datang, memang sudah ada penduduk native yang menduduki atau yang menempati yang sekarang kita sebut sebagai Britain. Kalau dilihat dari eranya, eranya dimulai pada zaman Bronze ya. Bronze itu zaman setelah Stone Age atau setelah zaman batu ya. And then dulu orang Celtic itu mereka menggunakan bahasa yang disebut sebagai Gaelic ya. Tetapi ketika bangsa Roma datang, Roman Empire berdiri di Celtic itu, mereka perlahan-lahan menggunakan bahasa Latin walaupun sebenarnya mereka tidak force to use that Latin languages. Jadi Latin digunakan di Britain itu for about 4 centuries. Jadi nanti setelah masa Roman Empire runtuh, baru mereka tidak menggunakan Latin lagi untuk beberapa hal ya. Karena untuk di gereja-gereja mereka masih menggunakan Latin encryption. Jadi di sini kesimpulannya adalah Celtic is probably the first Indo-European tongue that is spoken in England. Jadi kalau kita lihat karena pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Indo-European language. Nah, Indo-European language itu kan ibu dari bahasa-bahasa yang ada di Eropa, dan Gaelic adalah salah satu branch-nya. Kemudian Gaelic ini yang digunakan oleh orang-orang yang menduduki Britain saat itu, yaitu Celtic ya. Oke, and then saat itu kalau Roman Empire itu dia dipimpin oleh yang namanya Julius Caesar. Kemudian mereka conquer di England or invade England, and then Britain become one of the province of the Roman Empire. Jadi dia menjadi salah satu provinsi dari kerajaan Roma saat itu. Kemudian setelah Julius Caesar datanglah Claudius. Nah, Claudius ini adalah penerus
bukan pronunciation. Jadi setelah itu Claudius dengan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Julius Caesar, dia membawa 40.000 army untuk datang ke send to Britain. And then ya itu tadi intinya kalau dari Roman Empire. Jadi Latin did not replace the Celtic languages. Nah, sekarang kita hari ini akan membahas tentang di Germanic tribe. Mungkin untuk sekedar clarification di sini, kalau Germanic itu it's not Germany ya, jadi bukan Jerman yang kalian tahu sekarang. Even though Jerman is part of it ya, jadi kalau kita lihat map sekarang, Germanic itu bagian-bagian yang ada di Denmark, and then part of Jerman juga. Nanti akan saya tampilkan mapnya biar kalian bisa melihat. Nah, ini kalau map yang dulu ya. Jadi Germanic itu ada di area sini ya. Jadi ada the Jutes, Saxon. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, the Jutes, the Saxons, and then the Anglo ya. Jadi ketiga tribe inilah yang menginvasi Britain saat itu. Inilah yang disebut dengan Germanic tribe. Oke, kalian mungkin bisa lihat ya di layar. Jadi mereka datang di tahun around 449. Oke. Jadi ya, they were invaded by the three Germanic tribes, the Angles, the Saxon, and the Jutes. Jadi kalian di sini bisa melihat mapnya. The Angles pertama kali masuk di bagian mana, and then the Saxons, and then the Jutes. Oke. Mungkin sekarang saya akan masuk di bagian Anglo-Saxon. Oke. Jadi bisa ya. Nah, sorry di sini masih third meeting tulisannya. Okay, the Anglo-Saxon invasion. Well, the Anglo-Saxon invasion, it began in the early 5th century. Jadi dia dimulai dari abad ke-5. With the Roman Empire in northern Europe, and then Gaul, which is now is France, was conquered by the tribes whose barbarian language were Germanic. Jadi saat itu tempat yang kita kenal sebagai Prancis sekarang dulunya disebut dengan Gaul. Mereka diserang oleh Germanic tribes, and then as a result, Romans stopped sending its governors and administrator in northern outposts in British Isles. Jadi setelah kejadian tersebut, bangsa Roma berhenti mengirimkan pasukan-pasukannya atau gubernur-gubernurnya, and then para administrator ke bagian ke bagian British Isles. And then the Britons, who over almost 500 years had become Romanized in behavior of attitude, but were still Celtic speaking, and now they had to look after themselves. Jadi ketika mereka mulai diserang oleh bangsa Saxon, the Celts ini dia depend on the Roman army ya. Jadi mereka ketika diserang oleh Germanic tribe, mereka mencari perlindungan kepada bangsa-bangsa Roman atau tentara-tentara Roman. Okay, and then move to the next. But the Britons were in a weak position. Germanic tribe had also started attacking the southeast coast of the British Isles even before the Roman rule come to an end. Jadi mereka sempat bertahan, and then but the position become weak ya. And then in 50 years after the Roman administration ceased, 3 groups of these Germanic-speaking tribe, Jutes, Angles, and the Saxons invaded and settled in the eastern lowland of what is now England. Jadi setelah years of warring, mereka akhirnya berhasil diinvasi oleh ketiga tribe ini.
Jadi kalau dibandingkan dari Roman Empire sebelumnya, kalau dulu Roman Empire mereka tidak mendispose orang-orang Celtic ini, mereka tidak melakukan pengusiran kepada orang-orang Celtic. Itulah bedanya dengan Germanic tribe. Kalau di Germanic tribe, they came in a number and then they settle on the land of the Celts. Jadi mereka seperti mengambil tempat orang-orang Celts ini. And then, according to the account given by the Anglo-Saxon, the Jutes settled in the area around the present-day Kent. Jadi mereka bersettle atau tinggal di daerah yang kita kenal sekarang sebagai Kent. And then the Saxons occupied and gave their name the Essex. Jadi ini adalah nama-nama mereka, the Essex, Sussex, and then the ancient kingdom of Wessex. And the Angles took land principally in the Suffolk and Norfolk. Jadi ini pembagian wilayah antara the Jutes, the Saxons, and then the Angles. And then in the settled territories, different kingdoms gradually emerged what was later described as Anglo-Saxon, Heptarchy of Northumbria, Mercia, East Anglia, Essex, Sussex, Wessex, and Kent. Kemudian mereka mendirikan kerajaan-kerajaan yang seperti saya sebutkan tadi. Okay, and then the nature of the seven kingdom and then the relationship between them are debate amongst the scholars. What is beyond dispute? Jadi hubungan antara beberapa kerajaan ini memang masih diperdebatkan, tetapi hal yang pasti di sini adalah bahasa yang mereka gunakan yang dulunya bahasa Celts, mereka berubah menjadi dialek-dialek Germanik yang digunakan oleh para invaders saat itu. And then the Celtic-speaking tribes remain in control of the mountainous country. Walaupun Celtic-speaking ini masih bertahan ya di bagian-bagian pegunungan ya. Okay, and yang sekarang disebut sebagai Wales, and the lands of north of the abandoned Hadrian's Wall in both areas, Celtic-speaking native refer to the settler indiscriminately as Saxons, or in their own languages Saxons. Jadi ya bahasa digunakan di sana sekarang ya bahasa Germanic tribe. Bukan sekarang sih, in that time I mean. Okay, and then yes, the Germanic dialects spoken in Anglo-Saxon kingdoms were distinct but mutually intelligible varieties that began to evolve from the tribal tongue spoken by settler continental ancestor. The varieties can be grouped into four main types: Northumbria, Kentish, Mercian, and West Saxon. We refer to these dialects together as Old English. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, kalau yang disebut dengan Old English ya, itu adalah bahasa-bahasa Jerman. Jadi ketika walaupun ada terekspos beberapa bahasa Latin and then bahasa Celts and then bahasa dari yang digunakan oleh Germanic tribes. Nah, kalau semua bahasa tersebut influence each other. And then that becomes as we seen right now or as we know right now as Old English. Okay, and then kita pindah ke slide selanjutnya. Okay, no one in 1,500 years ago could have imagined that in these obscure Germanic dialects spoken by warring tribes in the southern lowlands of abandoned Roman colony on the very periphery of Europe. Jadi ya tidak ada yang bisa membayangkan kalau 1.500 tahun yang lalu hal-hal ini merupakan result dari pertikaian atau pertempuran antar tribe untuk memperebutkan tempat yang ditinggalkan oleh Roman colony. Okay, for several hundred years, little was written in any of dialects of Old English. Jadi walaupun Roman Empire sudah tidak ada lagi ya di situ,
The language of Romance, Latin remain the medium of scholars and the Catholic Church. Mereka masih ada di church untuk mengajar sebagai medium untuk mengajarkan atau menyebarkan agama. So the Anglo-Saxon settlers in Britain were pagans. Pagans di sini maksudnya adalah dulu orang-orang Anglo-Saxons yang tinggal di Britain itu adalah penyembah berhala. But were converted to Christianity. Tetapi akhirnya mereka mengkonversi agama ke atau berpindah agama ke agama Kristen yang dibawa oleh misionaris Roma dan Ireland. And then we move to the Viking invasion. The Vikings di sini adalah the Scandinavian ya, orang-orang Skandinavia. Kalau mungkin kalian biasa melihat the Vikings digambarkan di film-film with an axe ya. Kalau nonton How to Train Your Dragon, kalian bisa melihat bentukannya seperti apa, gambarannya seperti apa. And then kalau di Roman Empire, kalian bisa melihat arminya seperti apa yang menggunakan helm, and then there is like a cross uniform. They are wearing like a cross uniform ya. Itu bedanya. Nah, kalau orang Celtic ini menggambarkan the Vikings ini as a barbaric person. Mungkin karena tampilan mereka yang garang. And then the Viking raids began in the late 8th centuries. Kemudian setelah itu datanglah bangsa Viking. The Norsemen attacked the Ireland around what is now called Dublin. Okay, and then they began to stay in Britain, and then in the 851 mereka menghabiskan musim dingin yang di pulau yang disebut sebagai Thanet, and then they conquer the Anglo-Saxon kingdoms of East Anglia dan menaklukkan kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon. Okay, however, Alfred led the men of the Wessex to a famous victory in battle, and the Vikings retreat, settling mainly in the Northumbria and East Anglia, in a territory called the Danelaw. Jadi ini hanya sekilas beberapa important events yang harus kalian ingat ya, as a what is it? As a lesson for the English development. In this area, the merging of Old English and Old Norse would eventually shape essential character of later English. Jadi yang men-shape bahasa Inggris yang kita kenal sekarang itu di-influence dari Old English and then Old Norse. Okay, the names England or English. So the Celts called their Germanic conquerors the Saxons. Oke, jadi orang-orang Celts ini menyebut para penakluk ini sebagai the Saxons. Yang tanpa pandang. Maaf, ya. Miss. Kenapa? Ini slide-nya memang nggak gerak ya? Atau? Gerak ini sebenarnya slide-nya. I'm really sorry. Iya, Miss. Berarti dari tadi nggak lihat apa-apa ya. Well, sebentar. Thank you ya, karena kalau saya lagi share screen seperti ini, nggak kelihatan chat kalian. Sebentar. Di saya tidak gerak slide-nya. Oke, I'm sorry ya. Bentar. Oke, kalau sekarang kelihatan ya? Ada, Miss. Oke, karena ini sudah 2 slide terakhir, so just bear with me ya. Nanti saya akan share PowerPoint-nya. Okay, so the Celts call the Germanic conquerors as Saxons. Ya, mereka menyebut orang-orang suku-suku Germanic ini sebagai the Saxon. Okay, because the first contact with Germanic people is through the Saxon raids on the coast. Karena yang paling pertama menyerang adalah bangsa-bangsa atau suku. Sorry, what is that? Tribe ya, the Saxon tribe. Okay, nah yang intinya kalau bahasa English ini berasal dari kata
Anglia. Sorry. So the terms Angli and Anglia occur beside the Saxon and refer not to the English individually but to the West Germanic tribes generally. Jadi dari asal kata Angloland kemudian menjadi England. Ya, begitu mereka menamakan kata England and English ini. Nah, kemudian untuk bahasa mereka sendiri, they call their language as English, or as we know today is English. Okay, then let me move to the next slide. Oh, sudah tidak ada sepertinya ya. So that was the explanation ya. Nah, yang ya itu tadi poin pentingnya adalah pertama bangsa Roma, and then the next one comes Germanic tribes. Kalau ketika bangsa Roman Empire datang, bahasa-bahasa Celtic ini masih digunakan. Tetapi ketika Germanic tribes datang, nah kemudian bahasa dari Celtic ini mulai terkikis. Nah, disitulah munculnya Old English. Kalau mau saya sharekan tentang bahasa Old English ya, because I personally cannot pronounce the word, karena itu hanya bisa dilakukan oleh para ahli ya. Even the native speaker of English language could not understand the word. Sebentar saya sharekan. Ich hatte Simon. We have Norbert from Poland, Christian from Australia, from Kangaroo English, and Ricky from America, from Bilingue Blogs. And today spreken we on Old English. Nå gaan we til Söderumdel. In Thissumdel it shall spell sedjan, and he shall sedjan what it is. Also, the first sentence, ich habe 26 Butan min hus. Ich habe 26 Butan min hus. And it's written in the, just for viewers, it's written in the chat so they can see the written up version of it. Do we get any clues with these? No, you just see it on the screen. All right. So I'll be the first to guess, I suppose. I mean, that word, the fail, I don't know what that is, but to me it looks like it has 26. I don't know what that is. Fail. I don't know what that word is, but under my house. That's what I have. 26 something under my house. I can't think of anything what that fail thing means. Christian, do you have any ideas? Yeah, well, mine is pretty similar. Mine's pretty similar. Although I don't think that it's saying there is. I think it's saying I have. I have 6 and 20, so it's 26. I have 26 something in my house, but I have no idea what Feo Butan is. So I don't know. 26 of something in the house. Yeah. Yeah. Yeah, and my idea, I just knew that it's about I have something, and because I saw the number, I just put it down like 6 and 25. Just I'm not good with numbers and years. Like I am 6 and 6, 25. Maybe there is a different counting system in Old English, and maybe it's 6 and 25 means something. I'm not sure, but ich habe, it sounds like German. Like German, yeah. Ich habe. Yes. Are we allowed to maybe, because you've given me an idea, maybe you're right. Maybe this is a person just saying what the time is. Okay. You know what I mean? Like, because in Spanish, you say it is this hour. Yes. So maybe it's something that's like, it makes 25 past 6.
in my house. So, you know, maybe you're right. Maybe it's like at the time. That's a really interesting thought. I can actually see that because I don't know what the fail means, and then when him saying 25, that actually sounds like it might make sense. Wouldn't you say I have a certain number of years for like your age as well in Spanish? Tengo. Yes. Mhm. In Polish as well, we'll say I have years. So How would you- Simon, what's that? Who was the closest? Nobody. It was kind of Christian again, but Ricky was sort of vaguely close as well. Like I think it's just the word "faire" threw everyone off a little bit because Yeah. it's not. It is cognate with a modern English word, but it's not the word you'd expect, and it doesn't really sound like it. So it meant I have 26 cattle outside my house. So 6 and 20 is 26. So they just say 6 and 20, 5 and 20. Faire means cattle, but the modern word it's related to is fee, as in like you pay a fee, because they considered cattle and money to be pretty much interchangeable concepts. So faire could be used for cows or money, but that's one to sort of throw everybody off a bit. That was a video that I would like to show you ya, karena mungkin kalian penasaran dengan how this Old English pronounced. Jadi sangat berbeda dengan bahasa Inggris yang kita kenali sekarang. And from there are 3 people on that video ya, which have to guess the word that their friends saying ya. Jadi mereka tuh main tebak-tebakan, and then yang selalu paling close to the correct answer is the Poland ya. Seperti sebenarnya bahasa dari Poland itu or Polish itu juga dekat dengan bahasa yang kita kenal sebagai Old English. Ya karena dulunya kan itu kalau kita lihat map yang tadi, Germanic tribes itu kalau kita lihat di map sekarang itu adalah Jerman, Belanda, Polandia, and then Denmark. Yeah, something like. Do you have any questions or comments on this subject? Minggu depan mungkin kita akan membahas tentang the Norman invasion ya, or the Norman conquest. Ya, kalau kita belajar tentang English development ya sudah dijelaskan di awal-awal perkuliahan. It's a story about people migration and invasion. Di tentang perpindahan orang-orang yang menyebarkan bahasa ya, dan beratus-ratus tahun peperangan. Itu Old English. Jadi ada 3 era penting di dalam perkembangan bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah Old English, yang kedua Middle English, yang ketiga adalah Modern English. Kalau yang mempengaruhi Old English adalah the Roman Empire and then the Germanic tribes. Nanti kita akan mempelajari tentang Middle and Modern English. But that is the key point, itu intinya. Okay. Deb, do you have any comment or suggestion? I'm sorry for the PowerPoint ya, karena PowerPoint-nya tadi tidak pindah. That is my mistake. Biasanya saya convert ke PDF dulu, and then saya share PowerPoint-nya. Tapi tadi, ya itu kesalahan saya. I forgot to convert the file to the PDF file. Okay, do you have any questions? Okay, I think there's no questions ya. Okay. But do you understand about what I'm explaining? Jadi kan kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya harus bertanya apakah yang saya jelaskan dipahami. Can you understand what I'm saying? Yes, I mean miss. about my explanation.
Really? Okay. Okay, well, yeah, it's been 40 minutes actually ya. Kalau memang kalian sudah tidak punya pertanyaan lagi, I would like to end this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Yeah, you're welcome.